L'association Euro-Maroc Amitié continue sa caravane comme prévu. Après l'arrivée du staff médical ophtalmo-viscéral hier soir, tard dans la nuit, nous avons entamé aujourd'hui le premier jour de la caravane en chirurgie cataracte et viscérale. Nous avons mis en place tout le matériel nécessaire que nous avons précédemment déchargé à l'hôpital provincial de Khnefra. On manquait 35 patients au niveau chirurgie cataracte et 10 patients au niveau chirurgie viscérale. Nous espérons aujourd'hui, si le plateau technique fonctionne bien sans avoir des problèmes techniques, pouvoir tous les faire et les satisfaire en tout cas au niveau de la chirurgie. Nous avons 11 chirurgiens ophtalmos qui sont arrivés de France, un chirurgien viscéral qui nous vient de France et un médecin anesthésiste. Plus tout le staff, les aides, les infirmiers, en nombre total de 53 personnes. اليوم عطينا انطلاقه ديال حمله صحيه بالشراكه مع جمعيه سوريفين وجمعيه السيما اللي فيها الاطباء المغاربه في الخليج. هذه الحمله هذه كتهم 100 حاله ديال الجراحه العامه و200 حاله ديال جراحه العيون بالشلله و1400 تصحيح البصر للاطفال المتمدرسين. هذه الحمله هذه كتدخل في اطار البرنامج الوطني لتقليص مواعيد الجراحه اللي تعطات مؤخرا من طرف السيد الانطلاقه ديالها من طرف السيد وزير الصحه بطبيعه الحال. وهذه الحمله هذه تنهدفوا بها من هنا لاخر السنه ان شاء الله مع حملات اخرى باش غادي نوصلوا لصفر موعد في الجراحه. Bonjour, il fait encore jour. Hein. On vient de France, on est avec l'association SEMA, Euro-Maroc Solidarité. Aujourd'hui, notre but, il y a un groupe d'orthoptistes, d'opticiens et des gens bénévoles qui nous aident pour l'organisation. On a à peu près dans la semaine, on est là pour une semaine, du 4 au 14 avril. On aura à peu près 1200-1400 enfants à voir. On fait le dépistage. Notre rôle, c'est spécialement le dépistage visuel. Et parmi les 1200 ou 1400 enfants qu'on va essayer de voir, il y aura certainement des enfants qui auront besoin de lunettes, qui ne voient pas très bien de loin, donc ils sont myopes. Et d'autres qui seront permettront de faire besoin au astigmatisme ou la composition des deux, avec des pathologies qui peuvent être des paralysies musculaires, un strabisme, des amblyopies, qui seront éventuellement, si possible, pris en charge par les locaux, les médecins ou les orthoptistes de Khnefra ou les alentours proches. Et les enfants qu'on va équiper en lunettes, ils auront une monture offerte par l'association SEMA. Les verres ophtalmiques avec correction et le montage sera fait aussi. Tout est gracieusement offert aux enfants. Les parents, ils n'ont rien à faire. Et je vous présente mes collègues. Il y a l'opticien Fahad, c'est lui qui va s'occuper du montage des verres. Il est à Fès. C'est lui qui fera le montage et il va rapatrier les lunettes sur place qui seront distribuées par les directeurs. Peut-être que vous le connaissez, c'est quelqu'un de la région de Khnefra qui nous aide un peu à faire notre rêve. Des petites infirmières, étudiantes infirmières, donc qui nous aident pour l'enregistrement des enfants, numéro de téléphone en cas de besoin. Et orthoptiste qui vient de France, c'est Aja, regarde par là Aja, s'il te plaît, Aja, elle est en cours de faire une réfraction complète. Et cet enfant que vous voyez devant vous, donc elle sera peut-être certainement équipée de sa correction optique pour arriver à une acuité visuelle correcte. اليوم
حضرت في هذه الحمله باش يستقبلوا الناس اللي جاوا لهذه الحمله باش يستافدوا من العمليات الجراحيه اللي كيديروا هنايا بصفه تطوعيه، مجموعه ديال الاطباء متطوعين في العمليه، ومن غير هذا الشيء كنوجهوا لي سيرفيس اللي غادي يمشيو يستافدوا منهم، وكنحاولوا من بعد نوجهوهم شنو غادي يديروا من بعد هذه الحمله. جاونا بزاف عدد كبير ديال الناس الحمد لله اللي كانوا معنا تسجلوا قبل واستافدوا من مجموعه ديال العمليات الجراحيه واستافدوا من بزاف ديال لي كونسلطاسيون، ومن بعد ان شاء الله غادي يستافدوا حتى مجموعه لا ديستريبيسيون ديال مجموعه ديال الادويه. الله يجازيكم بخير. جينا الله يكثر خيرهم عيطوا لنا، جينا للجمعيه ما خلصنا لا ريال لا جوج لا يديك لا صافي، وحنا متبعين معاهم الله يكثر خيرهم. جبدت الكيس فابور والمشاي دقة والمشاي شي حاجة. الله بارك الله فيكم، الله يعز سيدنا الله. السلام عليكم. دونك حنا كنتواجدوا في مستشفى الاقليمي تاع الفرا في اطار واحد الحمله مجانيه. الهدف ديالها هو اننا نحيدوا مرض الساد اللي هو معروف بالعاميه بمرض الجلاله. الحمد لله الحمله انطلقت، وحنا رانا دابا في 20 تاع المرضى الاولين. دونك العمليه كدوز، العمليه تاع الجلاله 95% ولا 99% تاع المرضى ديالنا كيدوزوا بالعمليه تاع الليزر، يعني كدوز العمليه بلا خيط فوالا. وكاين عمليات اخرين اللي كتكون الجلاله قاصحه بزاف، ما اللازر اللي معروف هذه العمليه باللازر ما كيصلحش. الا مشينا حتى درنا اللازر عند الجلالات عند شي وحدين عندهم جلاله قاصحه بزاف، فغادي نحرقوا القرنيه، وإلا حرقنا القرنيه يعني المريض ما غاديش يستافد، فغادي كنضطروا اننا نديروا عمليه جراحيه كبيره وكنخرجوا ديك الجلاله وكنديروا بلاصه العدسه باش المريض من بعد يشوف مزيان، وتكون المريض في السا كيرجع دغيا كيرجع الشوفه ديالو. وكما كتشوفوا هنا فهذه عمليه نتاع واحد الجلاله اللي بدينا بها بالليزر. من بدينا بالليزر حسينا بلي انه جلاله قاصحه بزاف، والا كملنا هكا ما غادي اما نحرقوا الجلاله واما جلاله ما غاديش تبقى في بلاصتها. دونك اضطرينا اننا نديروا عمليه جراحيه، والحمد لله الناس مزيانه، ومريضه عندها ان شاء الله 10 جوع 10 ايام 15 يوم تبدا تشوف ان شاء الله. Je m'appelle Najed, je suis aide-soignante et je travaille à l'Institut Curie de Saint-Cloud depuis un certain temps. Donc j'ai fait récemment la connaissance de Mohamed qui est président de l'association SEMA que j'ai contacté. Et donc en fait c'est ma première participation à la mission et j'espère en avoir, il y en aura encore plein d'autres. Donc ce matin, c'était la première journée et ça a été l'accompagnement des patients, la prise en charge de patients. Je suis allée aussi un petit peu à la stérilisation. Voilà, et donc en fait, quoi dire d'autre que je suis ravie d'être là parmi vous, de leur apporter un bon sein. Et je pense que ce sont en fait des gens qui n'ont pas vraiment accès aux soins. Et voilà, c'est un plus. Et c'est fait en fait gracieusement grâce à Monsieur le Président qui est juste à mes côtés. Voilà. Si tu peux peut-être rajouter, parce qu'en fait moi c'est quelque chose que je sais pas. Moi je suis fier des personnes, des Marocains résidentes à l'étranger qui participent activement à ce genre d'activité humainement et qui sont solidaires de leur pays d'origine et venir donner un coup de main, aider les personnes, surtout dans le monde rural, ceux qui n'ont pas forcément accès au milieu hospitalier. Et comme on l'a vu ce matin, c'est des personnes qui viennent des fois de très loin. Donc leur apporter un plus, des soins, c'est tout à l'honneur. Et je remercierai jamais assez toutes les personnes qui aident l'association SEMA, qui lui font confiance et qui viennent solidairement avec un cœur très, très ouvert, et qui sont là dans l'action de tous les jours pour justement apporter un savoir-faire, des échanges avec nos amis locaux qui sont très accueillants, qui ont été très contents de nous voir, et on l'est aussi. كنتواجدوا في المستشفى الإقليمي بوخنيفرة. بطبيعة الحال القافلة انطلقت هذا الصباح في أجواء رائعة.
جمعية تيسوريفين حاضرة في هذا الحدث، كانت حاضرة منذ البداية، منذ المشروع، بداية المشروع. كنشرفوا على الإيواء، على التغذية، على جميع ما كيتطلب القافلة، لا بالنسبة للأطباء ديال العمليات ولا بالنسبة للناس ديالنا اللي جاو باش يديروا العمليات على العينين ولا على المرارة والمصرانة الزايدة إلى آخره. إذن الجمعية حاضرة بكل ما كيتطلب الحدث. بطبيعة الحال هذا الشيء كله بجانب جمعية سيما اللي جاتنا من فرنسا واللي جاو الأطباء ديالها مشكورين. معنا أصدقاء من خنيفرة، معنا المستشفى الإقليمي، معنا السيد العامل، المجلس الإقليمي، المجلس البلدي، الجامعات، مجموعات الأطلس، معنا العمران تا هما مساهمين معنا. شكر موصول. بطبيعة الحال غادي نعاودوا نرجعوا في هذا الموضوع ديال الشكر إن شاء الله، باش نعاودوا نشكروا كل واحد على حسب المقام ديالو. وشكرا.